আমার নিজের বুনলাটা আচ্ছা কটন উপরে কটন উপরে নিজের বুনলাটা নিজের বুনলা আচ্ছা দেখুন আরে বাহ 3000 টপ প্লেন ডিজাইন পুরা আচ্ছা আচ্ছা কুম্ভ ডিজাইন নেই তো এটা মুহূর্তে দেখি দাও মুহূর্তে ଟିକେ দেখি দিও কলর भी बढ़िया আছে পুরা অফিশিয়াল শাড়ি পুরা পুরো অফিশিয়াল শাড়ি আচ্ছা সুতা কেনটা রହୁଛି সুতা পুরা দেখুন ছি করে দেখুন আরে বাপরে পুরো 100 গুড়ে দেখুন ভাইঙ্কর নিজের ঘরর বুনলা কালেকশন দেখুন ই শাড়ি টিস্যু কটন দেখুন টিস্যু কটন আঁচল বাঁধা দেখুন তো ই কিসমে ସବୁ শাড়ি ডিজাইন আইবা हां ई किस्म আচ্ছা কেতে লগাবি এটা আমার গুটে খাসা থাকি আমি কলর শাড়ি वाला শাড়ি রিটার্ন কলর শাড়ি वाला শাড়ি কলর ছাড়ি গেলে শাড়ি রিটার্ন return। কিয়া বাদ কলর গ্যারান্টি কলেকশন আচ্ছা ঘন ভাই এখানে অলগা শাড়ি নেই পাবে তো ফুল পেমেন্ট भी नहीं पाবে কেনতা হে তো আসুন আজি আমি এই ভিডিওরে সম্বলপুর বড়বজার গোটে নূয়া সম্বলপুরী শাড়ি বেপারী ভাইଙ୍କ সহিত ପରିଚୟ ହେମା ହେଲେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୁହଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ फेसबुक रे ऑलरेडी वायरल ही सारिचन तो थंबनेल देखि आप मन जानि सारिचन आसन टिके आपन को भेटघाट कर दो छे भाई जोहार केंदा अछो तो आज भाई को सहित मोर पहला वीडियो है भाई को सोनपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत तो आमर जेतकी भी यूट्यूब फैमिली अछन पहला ताहा को टिके निजर परिचय दे दाओ मोर ना घन मेहर आज्ञा मैं संबलपुर बड़बाजार पुष्टा पड़ा बेस बेस समले मंदिर नो 200 मीटर 200 मीटर नहीं अच्छा जोगाजोग करबा लागि नंबर टी होते मोर फोन नंबर हला 6372539228 अच्छा এটা व्हाट्सएप नंबर नहीं और आज केंदा टाइप रो कलेक्शन देखाबो जी আজি सब मिक्स कलेक्शन देखामा केते भीतर आसवा 2000 2200 आसवा अच्छा आर गुटे खास जिनिस भाईंकर घरे सोपी साड़ी माने बुना हेसी मु आपन को टिके हतर झगलो देखुचे तार बादे भाईंकर पाके आप माने केंदा सहजे पहुंची पारबे बाडघाट भी टिके आपन को देखाई दोजे तो আজি घन भाई संगे हम आपन को पूरा लोकेशन देखामी आर आपन माने तो संबलपुर बड़बाजार दुर्गा मंदिर छक जानिचन पूरा फेमस हे गेलानो देखुन आप माने समले मंदिर बाटू आसी पारबे रिंग रोड बाटू आसी पारबे आर ई जेन लोकेशन के देखुचन इटा होजे संबलपुर बड़बाजार रो दुर्गा मंदिर छक दुर्गा मंदिर अच्छे आर आप माने आबे तो ये मेडिसिन दुकान देखि पारबे माहेश्वरी मेडिकल स्टोर आ मेडिकल स्टोर साइड रे देखुन गुटे गलीटे जाइछे तो मैं आपन को घन भाई रहो जिमा संगे आर आप माने ई गली रे जिबे सब बेले ई ठेलाटे पाई पारबे पूरा मैं आपन को बाटघाट देखुचे केनता सहजे जाई पारबे तो चलुन घन भाई घर के जिमा देखुन बाटघाट सब किछि देखुन देखुन किछि बाट आयला परे इटा गुटे छक बागिर हेइचे आपन को ई छक रु राइट साइड जीवा नेनो ई छक रु जस्ट आ टिके आके जिमा तार बादे देखुन इटा आ गुटे छक बागिर लाउचे ई छक रु आपन को लेफ्ट साइड जीवा नेनो ई छक रु आपन को राइट साइड जीवार छे देखुन इने सीढ़ी बागिर हेइचे चलुन मु आपन पूरा घर के नेके जाउ जे तो देखुन किछि बार आला परे इटा पूरा ऊपर के जाइछे रास्ता इटा घन भाईकर घर है तो देखुन घन भाईकर घर के हमें आसी एचु सबठान पहला आज्ञा जुहार मां नमस्कार आर देखुन इटा सूता बुना होचे कि का बुना होचे এটা टिश्यू कॉटन है नहीं देखुन लाइव हिसाब से आपण माने देखुन केनता बुना होचे ये घन भाई टिके परिचय टिके दे दियो टिके এটা বাপা हाँ মা अच्छा ठीक देखुन घन भाईकर माँ बापा ही इने टिश्यू कॉटन बुनुचन आ ई डिजाइन आपण माने देखले देखुन केनता हिसाब से काम चली छे आपण माने भल से देखुन तो घन भाई पहला सस्ता साड़ी नु आरंभ करमा कि महंगा साड़ी नु सस्ता शाड़ी चलो ठीक है स्टार्ट करूँ तो देखमा आज भाई को आमे आमको केनता नुआ नुआ कलेक्शन मन मिलवा दाम माने केनता रहउचे आमे सब किछि जानमा देखुन सब ठानु पहला कलेक्शन तो आमको इटा केते लगे देबे এটা 2100 টাকা 2100 टंका तो ई हिसाबे सब साड़ी माने प्रेजेंट करबे 2200 टंका देखुन नुआ कलेक्शन नुआ दाम रे सोनपीस साड़ी तो ई 2000 টাকা 2000 टंका बढ़िया पूरा फिर नुआ कलेक्शन ने देखाले तो ई नुआखाई रे शॉपिंग करवा के चाहूचन तो आसुन बुनकर भाईकर घर के देखुन ई कलेक्शन এটা 2100 টাকা 2100 टंका बढ़िया मिलन सफ्टवेयर रे बॉक्स डिजाइन देखुन देखि पारले तो आउ देखमा टेराकोटा डिजाइन আছে टेराकोटा डिजाइन अरे रे मोठा कलर रे मेरून मोठारे मेरो केते बोले कि 2100 2100 टंका डिजाइन देखुन वैरायटी देखुन आर गुटे देखुन
2200 দেখুন 2200 টাকা রে কলেকশন তো এটা 2200 আরে বাহ 2200 টাকা মস্ত কলেকশন দেখালে পুরা লাইট কলর উপরে কলেকশন দেখুন বহুত সুন্দর আর নয়া কলেকশন है नेक्स्ट देखमा আর গোটে ভ্যারাইটি 2300 আরে বাহ দেখুন 2300 টাকা বহুত পুরনা সময়রু চলুছে এই শাড়ি এটা 2300 আচ্ছা দেখুন এই শাড়ি বি আপনাকে 2300 টাকা পড়বা দেখুন 2300 টাকা হ্যাঁ দেখুন 2300 রেঞ্জ রে আসুছে তো দেখি পারুছন সান শাড়ির ভ্যারাইটি বহুতটি আছে এটা 2300 দেখুন এই শাড়ি বি আপনাকে 2300 টাকা রে মিলি ଯିବା এটা 2300 আরে বাহ দেখুন 2300 টাকা অনলি অন 2300 টাকা এটা 2300 দেখুন। টেরাকোটা ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন 2300 আচ্ছা তো আমকো ইথি ব্লাউজ পিস মিলবা না ইটি ব্লাউজ পিস নাই ইথি নাই মিলে ঠিক তো আপন মানে সব শাড়ি দাম দেখি পারুছন এটা আছে 2400 টাকা 2400 পুরা পুরি নয়া কালেকশন দেখুন পুরা পুরি নয়া কালেকশন এটা 2400 ভাই এটা তো আর নয়া কালেকশন দেখুন 2400 টাকা টাইপের ডিজাইন আছে 3D টাইপ র কাম হইছে নাকি বঢ়িয়া ঠিক মস্ত লাগলা কালেকশন আরে বাহ এটা 2400 গ্রিন 2400 টাকা রে পুরা লেটেস্ট কালেকশন দেখুন পুরা লেটেস্ট কালেকশন গ্রিন কালার রেড আরে বাহ দেখুন দেখি পারুছন 2400 2400 ওয়াও ফুল अफोर्डेबल प्राइस कलेक्शन দেখুন এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाला कलेक्शन है আর এই শাড়ি দাম ভাই করে ক্লিয়ার করলে 2400 টাকা এটা 2400 দেখুন 2400 টাকা তো ঘন ভাই খালি সে কটন টিস্যু বুনা হচ্ছে কি সুতা भी বুনা হচ্ছে ঘরে নাই খালি কটন টিস্যু বনা হচ্ছে আচ্ছা সেটার ভ্যারাইটি भी কিছু আছে মিলবা হ্যাঁ মিলবা মিলবা না তো ভিডিও দেখবা কি মিলবা হ্যাঁ ভিডিও দেখা ঠিক 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 নয়া নয়া কালার দেখাবো আচ্ছা এটা 2400 টাকা এটা भी 2400 नहीं तो भाई को निजर बुनाला মানে টিস্যু কটন নেই টিস্যু কটন আমি দেখমা 2400 টাকা এটা 2400 টাকা দেখুন কালেকশন দেখুন 2400 টাকা 2400 রেড ব্ল্যাক নাই দেখুন 2400 টাকার নয়া নয়া ভ্যারাইটি মানে দেখুন আর 2500 দেখুন 2500 টাকার ভ্যারাইটি আরে বাহ দেখুন দেখি পারছেন ধরি কাম কেনতা হিছে ডবল ধরি হিসাবে আছে হ্যাঁ ডবল ডবল হুম এটা 2500 আরে বাহ নয়া নয়া কালেকশন দেখবা কি মিলুছে মাত্র 2500 বতেইছন এটা 2400 দেখুন। এটা অলগা কালার আচ্ছা আচ্ছা অলগা কালার নেই গুটে দেখাই যে আগুন দেখা হয়েছে আচ্ছা এটা 2400 বতালে ঠিক 2400 টাকা নেক্সট দেখুন পশাপালি ডিজাইন উপরে মাত্র 2500 দেখুন সেটিফাই সুতা ধরি মিলুছে 2500 বতেইছন ভাই করে দেখমা 2500 আরে বাহ পুরা নয়া কালেকশন লাইট কালার নেই লাইট কালার আর রেড আচ্ছা দেখো লাইট Half, কালার half. হাফ 2500 টাকা বহুত সুন্দর হলদিয়া লাল রয়েছে হুম। হাফ ডিজাইন আরে 2400 টাকা 2400 টাকার নেই দেখুন কালেকশন দেখি পারছেন 2400 আচ্ছা আচ্ছা লাল কলাই কি খৈরিয়া ডার্ক কফি না ডার্ক কফি ডার্ক কফি কেতে হইলে কি 2400 2400 টঙ্কা এটা তো भी half, half, এটা भी हाफ हाफ नहीं 2400 প্লেন দড়ি রে দেখামা प्लेन धड़ी वाला कलेक्शन नहीं तो यहाँ पे हमें टिक्की ऊंचा दाम रे वैरायटी में देखो ना 2800 টাকা এটা 2800 हाँ। তো ইথি ব্লাউজ পিস আইবা না হ্যাঁ ব্লাউজ পিস আসবাই থি আচ্ছা দেখে দেবে ব্লাউজ পিস এরা দেখুন ব্লাউজ পিস আছে ইথি দেখুন ব্লাউজ পিস वाला कलेक्शन मात्र 2800 टका रे आ आपमन को प्लेन धड़ी रे मिलुची देखुन थान साड़ी कलेक्शन আর দেখুন 2800 টাকা এটা भी आप মানে পাই যাবে 2800 টঙ্কা রে দেখুন কালেকশন আরে ওয়া এটা তো সাইনিং হুজে এটা 3200 টাকা 3200 টঙ্কা দেখুন দিহেসার आपको সাইনিং ওয়ার্ক মিলবা প্লেন ডিজাইন প্লেন ডিজাইন তো এথরা ই টাইপর মার বাহিবা কি আর কিছু নয়া বাহিবা হেই টাইপর নাই অলগা ডিজাইন নাই। অলগা ডিজাইন আছে 3200 3200 দেখুন 3200 রেঞ্জ আসুছে এটা ଗୋଟେ ଆମର ନିଜର ବୁନଲାଟା আচ্ছা କଟନ ଉପରେ কটন উপরে নিজের বুনলাটা ନିଜର ବୁନଲା আচ্ছা দেখুন আরে বাহ 3000 টপ প্লেন ডিজাইন পুরা আচ্ছা কুম্ভ আচ্ছা ডিজাইন কুম্ভ ডিজাইন নেই তো এটা মুহূর্ত দেখি দাও ଟିକେ মুহূর্ত ଟିକେ দেখি দিও କଲର ବି ବଢିଆ ଅଛି ପୁରା ଅଫିସିଆଲ ଶାଢୀ ପୁରା পুরো অফিসিয়াল শাড়ি আচ্ছা সুতা কেনতা রহুছে ସୂତା ପୁରା ଦେଖୁন ଛି କରି ଦେଖୁন अरे अरे बाप रे पूरा 100 गुड़े पूरा। और पूरा टाइट बने हैं अच्छा अच्छा ଘରେ ବୁନା ହଉଛି अच्छा निचर घरे बुना हो तो खास कोई शाड़ी केते पड़ो हमको 3000 3000 फाइनल फाइनल देखुन कलेक्शन टिश्यू कॉटन लेखे डिजाइन ହେଇছে 3000 टंका रे मिलुचे तो देखमा आउ किन किस्म शाड़ी माने बाहरिबा এটা 3800 3800 দেখুন कलेक्शन बेस बेस ई हिसाबे टिके खुली के देखाबे तो दुई दुई भाग करी हां बढ़िया लागुचे देखुन कलेक्शन देखी पारुचन तो देखमा आउ केनता डिजाइन भाई करे हमको प्रोवाइड कराबे 3200 टका टेराकोटा टेराकोटा आउ घर हां टेराकोटा घर 3200 3200 टंका देखुन मुह साइड देखले बॉडी साइड देखुन दी सारे पूरा एंते ही काम रहबा
3200 रेंज रे आपने पाइजिबे देखि पारले पूरा साड़ी नेक्स्ट देखुन এটা ওটা আছে 4200 4200 টেরাকোটা वाओ देखुन आज किसी गोटे नुआ कलेक्शन हमको देखवा के मिलुचे देखि पारुछन केते बोले कि 4000 4200 टंका देखुन पूरा साड़ी काम नेक्स्ट देखुन ता साड़ी अरे वाह बॉक्स डिजाइन रे सबटा 4500 देखुन 4500 रेंज रे आपन माने पाई जिवे तो नुआखाई आसुचे घिनुन ई सब बढ़िया मिलुचे 5500 देखुन कलेक्शन बहुत बढ़िया रहा पूरा बढ़िया रहबा क्या बात है नेक्स्ट देखमा आओ केनता भाई हमको कलेक्शन देखाबे अरे भाई मिलन सबटा रे बांधो पड़ी छी 4200 और भागे खोल देबे देखुन इधर मुंह साइड आ इधर बॉडी साइड देखुन पूरा काम देखुन पूरा दी सारा एंते ही वर्क रहबा देखि पारले नेक्स्ट आर गोटे डिजाइन देखुन এটা ওটা টেরাকোটা ডিজাइन टेराकोटा डिजाइन 4700 अच्छा এটা দেখুন এটা ড্রেস পিস भी मिलसी अच्छा 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 देखुन से थान कपड़ा लेके दिसु जे कपड़ा भी मिलसी पूरा डिजाइन देखुन पूरा चमकू छे हाईलाइट हो छे ठीक दाम जानले तो यहाँ दे ता साड़ी देखा फिर सबटा देखुन সম্বলপুরি रो पूरा फेमस जेंदा फेमस डिजाइन नहीं है 4200 টাকা मात्र 4200 टंका देखुन তার রেড কলর আছে গ্রিন अच्छा अच्छा दुईटा कलर मिलुचे নাই আও भी কলর মিলছি अच्छा तो रेंज केनता रहउचे समान की केनता সমান है 4200 4200 टंका नेक्स्ट देखुन आर गोटे भेराइटी 5200 টাকা 5200 कलेक्शन देखुन সেই সবটা 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 টাইপ देखुन कलेक्शन देखुन तो किए भाई को चिन्ही जन कमेंट करी जन फेसबुक रे बने वायरल अछन घन भाई ने के आ देखुन ये कलेक्शन देखुन 4500 5500 धड़ी काम देखुन केनता हैची डबल धड़ी सूता धड़ी फुल धड़ी आ पूरा दिहिर काम देखुन केते बढ़िया लागुचे आंचल भी बहुत बढ़िया आंचल काम टिके पाखु देखि दमा देखुन सबु माने क्वालिटी ऊपर भाई करे कलेक्शन रखिचन नेक्स्ट देखमा आउ केनता बाहरिबा अरे वाह ଗୋଟେ ଅଛି मिलन साड़ी देखुन मिलन साड़ी अच्छा पाटो धड़ी सूता धड़ी है এটা हम সুতা ধরি सूता धड़ी है नहीं माने सेंदा चंकू छे तो हम डाउट रे पड़ी गेल टिके हां हां देखुन इधर मुहर बांधा देखि दो सिंह और शंख पदम फूल केते लगाबे এটা এটা 5500 5500 देखुन कलेक्शन 5500 आपन को पड़ीबा कलर भी पले आसो अच्छा ये डिजाइन रे हां नहीं ठीक है नहीं 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 पूरा सेम सेम अच्छे पूरा सेम अच्छे पूरा भाई समान दाम रहबा समान दाम खाली कलर अलग नहीं के ठीक तो दुईटा भेराइटी में देखला ऑस्पिनी साड़ी वाओ ओस्पिनी अरे वाह भाई घरे गुटे गोल्डन कलर धरी जाय गोल्डन कलर धड़ी रे ओस्पिनी रखिचन हेले ई साड़ी रो क्वालिटी गुटे अलग दिसुचे देखुन रेड आंचल वाला है देखि पारले तो सबुठाने तो मिलुचे मैं दाम जानुचे हमको इनु केते पड़ी जीवा 5800 देखुन कलेक्शन सिल्क धड़ी रे मिलुची सिल्क 5800 टंका रे नेक्स्ट देखमा এটা গুলো হচ্ছে 5800 ई बगो मंदिर संगे कोणार्क चक्रता संगे सिंह देखुन पूरा पूरी नुआ कलेक्शन देखिचन आ कलर भी मते बढ़िया लागला मुहुर बांधा देखुन पूरा पाखु ब्लाउज पीस भी रहउचे अच्छा एटा केते टका दिलाबे 5800 टंका आर देखमा कलेक्शन 5500 देखुन ধড়ি বহুত বড়িয়া লাগছে देखुन তার মানে पूरा ग्रे कलर रे धड़ी আছে সিমেন্ট कलर अरे वाह देखुन पूरा पूरी नुआ कलेक्शन देखिछन देखुन अरे वाह कलर आंचल एक नंबर कलेक्शन ब्लाउज पीस भी रहउचे केते पड़ जीवा 5500 टंका देखुन पूरा धड़ी नु नेगरी बॉडी काम नेक्स्ट कलेक्शन काना बाहरिबा एथरो कटन देखामा तो एथरो टिश्यू कॉटन देखमा निजर घरर बुनलाटा बोलो देखुन भाई कोर निजर घरर बुनला कलेक्शन देखुन ई साड़ी टिश्यू कॉटन आंचल बांधा देखुन तो ई किसमें सब साड़ी डिजाइन आबा हां ई किस्म अच्छा केते लगाबी इटा 4300 टका 4300 এটা फेरा माने भी चेंज होचे अच्छा अब बाकी सब फेरा माने चेंज हेबा हां कुंभ माने भी चेंज होचे अच्छा अच्छा ठीक तो देखि दम इडा गुडे देखन हां ये टिके कलर लॉन्ग लॉन्ग हिगिरि ओसिटा हां देखुन कलर भी बढ़िया हिची चंदन कलर बोल माने चंदन कलर बढ़िया बढ़िया देखुन पूरा नया कलर नुआ कलर आर इतर बांधो सेम अछि अलगा अछि ने अलगा अछि अच्छा केते लगाबी इटा सही सेम रेट नहीं अच्छा ठीक तो सब भेराइटी देखि दमा अच्छा जेतकी कलर देखो छे हेतकी मिलबा के आउ भी किछि कलर मिल जेल कलर कहले जेल कलर कहले अच्छा ठीक
দেখুন আরে ওয়া ইতার ফেরা দেখুন আর টিকে অলগ হিসাবে ডিজাইন হইছে দেখি পরজন আর ইতার মুহুর বান্ধবী ইতার বান্ধবী অলগা হইছে হেই 4300 রহেবা দেখুন আর গোটে ভ্যারাইটি আপন মানে টিস্যু কটন বহুত ঠানে দেখিথিবে হেলে ইন্তা কলর টিস্যু কটন কাহি দেখি নিথিবে দেখুন এটা পহেলা সবু আঁচল বান্ধ অলগা মাত্র 4300 টঙ্কা দেখুন হোয়াইট রেড नहीं है দেখুন হোয়াইট রেড তো পুরা হোয়াইট के नहीं जीवा से टिके घी कलर टाइप रो आसुचे देखि परछन पूरा पूरी ऑफिशियल कलेक्शन है बढ़िया आंचल बांध अलगा पड़िछि पूरा सठिक दाम बतो आर 100 200 कम है भाई केनता नहीं एटा ठीक रेट पूरा 4300 ठीक है चलो ठीक तो एटा फाइनल दाम है भाई कर 4300 एथरो काना देखबा के मिलबा एथरो कलेक्शन माने मिलबा अलग अलग मिक्स टाइप रो मिक्स कलेक्शन चलो ठीक है तो वीडियो मस्त लागुची आज कलेक्शन देखि करी 8000 टका छै इटा 8000 अच्छा देखुन धड़ी सप्ता पड़िছে माछ धड़ी अरे वाह डबल डबल धड़ी सप्ता संगे माछ धड़ी नहीं के 8000 केते बोले 8000 नेक्स्ट देखुन ओ भाई देखुन माने मैं भाभी नहीं थी इंता कलेक्शन भी घन भाई को हमको मिली पारबा कलेक्शन देखुन पूरा चक चक करूचे और हमर गुटे खासियत है कि हमें कलर छाड़ी वाला साड़ी रिटर्न कलर छाड़ी वाला साड़ी कलर छाड़ी गले साड़ी रिटर्न किया बात कलर गारंटी कलेक्शन अच्छा घन भाई अलगा साड़ी नहीं पाबे तो फुल पेमेंट भी नहीं पाबे एंता है बारे कोड़ा चैलेंज है जे घन भाई दाम ने बदले केनता घेनमा इडा हां इडा 9200 टंका इडा 7200 7200 देखुन एत न किए एंता चैलेंज नहीं देथिबे कलर छाड़ी गले साड़ी रिटर्न पैसा रिटर्न देखुन तो आसुन पूरा कलर गारंटी वाला कलेक्शन दौचन बुनकर भाई सोमप्री साड़ी इ नुआखाई के आसुन घिनी अच्छा ई साड़ी देखला मु बॉडी साइड भी देखि दमा और घन भाई उसरे हम देखो केते लगा बेटा 7200 बढ़िया बढ़िया कलेक्शन में देखा ले सब कलर गारंटी कलेक्शन देखो 7700 भाई साहब कलेक्शन देखुन अच्छा अच्छा ई सब साड़ी निजे बुनै बोलछन कि कलेक्शन कोइ एटा हमर बुनकर अछि अच्छा 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 तो ये कलेक्शन कर नहीं ठीक कलेक्शन है देखुन भाई को कलेक्शन है एटा अच्छा ये केते लगाबे 7700 देखुन फुल धड़ी वाला है 7200 लाइट कलर माय गॉड अनएक्सपेक्टेड कलेक्शन देखुन बिल्कुल विश्वास नहीं हवा कलेक्शन देखुन पूरा भल से देखो जे केते लगाबे 7200 नेक्स्ट कलेक्शन देखुन केतरा धड़ी 6 धड़ी 8 धड़ी वाला 8 धड़ी वाला है काम देखुन हाथी डिजाइन से पक्षी डिजाइन शंख डिजाइन सब होइछे पूरा साड़ी रो लुक आमे देखमा आउ दाम जानमा केते लगाबे आचल दाम देखुन पूरा पाखु देखले अपन जानि पारबे ब्लाउज पीस भी रहउचे सकी हैंड रो वर्क भी रहउचे केते लगाबे 7000 टंका तो देखुन पूरा साड़ी रो काम हेले घन भाई आज पहला वीडियो एटिके हमर YouTube फैमिली को कोह टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाटा निजो स्टाइल टिके हे जाओ हां वीडियो टिके लाइक कर देबे आ कमेंट कर देबे और शेयर कर देबे और सब्सक्राइब करवाट नहीं कहमार जी सब्सक्राइब भी कर देबे जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर 1 लाख एक नंबर नेक्स्ट कलेक्शन देखुन 6500 धड़ी सबटा कलेक्शन 6500 देखुन 6500 टंका अपन पाइबे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े आंचल रहउजे नहीं इटा गोटे केनता डिजाइन हिजे डबल धड़ी नुआ कलेक्शन देखुन कलेक्शन जहां देखबे आज नुआ कलेक्शन केनसी खाने देखबा के नै पाइछी 6500 देखुन आंचल अलगा रहउचे देखुन इटा 6000 हल्दिया लाल बिहागोरिया सब शुभ काम रे व्यवहार ही पारबा नहीं के देखुन हल्दी रसम हो कि जे रसम थी आप माने डबल धड़ी पिंधि पारबे 6000 टंका देखुन वैरायटी माने 6300 टका 6300 कलेक्शन के न देखिले जी मोरे पूरा पंचवाद्य कलेक्शन काय वाद्य बोले पंचवाद्य संबलपुरी रो पंचवाद्य ओ माने सब गाजा बाजा सब इथि अछि ने के देखुन ढोल मांदल निशान मुहुरी मुहरा सब इथि अछि देखुन अच्छा 6200 बोलो फिर 300 बोल 300 अच्छा ठीक देखुन 6300 इटा फाइनल दाम है देखी पारले तो ई साड़ी पिंधी के जेन बाटे जीवे पूरा बाट सारा गर्जी जीवा देखुन कलेक्शन वाओ मिलन कलेक्शन तो पूरा संबलपुरी रो ब्रांड है
जे भी पिंधुछन पूरा हाई फाई लेखा लागसन मेहंदी कलर मेहंदी नहीं के अच्छा केते लगाबी रा 6000 देखुन 6000 रेंज रा माने पाइबे कपड़ा पूरा फाइन कपड़ा আছে मिलन शाड़ी तो कहबा कि नहीं पड़े सब फाइन आइसी हेति लागि तो अति कॉस्टली पड़सी नहीं के देखो 6600 जागर डिजाइन कलेक्शन हां दीपो स्टाइल नहीं के से जागर डिजाइन पड़ी केते 6600 टंका 6600 टंका देखि पारले ई कलेक्शन नेक्स्ट देखुन वाओ 5600 घन भाई मयूर डिजाइन दउजन देखुन तार पे कोड़ा कोड़ा चोट मारुजन देखि पारुजन घन भाई खतरा कलेक्शन दउजन अच्छा देखुन देखि पारले 6200 वैरायटी देखुन कलर कॉम्बिनेशन साड़ी रा ये वागो धड़ी काम मस्त हिचे पाटो धड़ी ऊपर काम हिचे नहीं बाप रे बढे मुरी डिजाइन हिचे पाखु देखुन अरे এটা কেন সুতা শাড়ি চমকুছে এটা জি এটা তার মানে এটা সিল্ক ইউজ করা হইছে আচ্ছা আচ্ছা এটা সে সিল্ক সুতা ইউজ হইছে সিল্ক ধরি জানতা এন্তা সিল্ক সুতা পাটো সুতা দুইটা অলগা অলগা কি গুটে সেইটা গুটে আচ্ছা ইংলিশ এটা আমার উড়িয়া বলো আচ্ছা দাম নেব তাহলে কেমন কিনমা 6200 ঠিক নেক্সট দেখুন মিলন শাড়ি এটা भी 6200 का बोले मठिया अच्छा मठिया শাড়ি अच्छा देखो माठिया साड़ी नहीं है माठिया रानी अच्छा माठिया रानी बड़े सियानी नहीं हाँ ठीक हाँ ठीक बड़ी सहित में देखी दमा देखो केनता हिसाब से मोठिया बुही कर जाउछन आप मन देखि परछन पूरा बढ़े नहीं बढ़े बॉक्स डिजाइन हिचे 6000 हाँ का बोलते एंता भी है के बेले हेंता बाहरीबा के अरे अरे देखमा तो ई साड़ी दाम 6200 प्रति जन देखुन এটা হচ্ছে 6000 6000 আচ্ছা দেখুন কাম দেখুন দেখি পারলে 6000 রেঞ্জের আসুছে 6800 ওয়াও পাটুয়া কলর কম এটা সুতা শাড়ি কে পাটো শাড়ি है সুতা শাড়ি है যে পাটো শাড়ি লেখা লাগু যায় আরে দেখুন ভ্যারাইটি কালেকশন কলর আপন মানে দেখুন তো আজির কালেকশন কিছু ଗୋଟେ अलग लेवल रे মানে কলর নাই ছাড়ে কলর ছাড়লে শাড়ি রিটার্ন পয়সা রিটার্ন দেখুন কালেকশন केते इटा केते 6000 क्या बात है बॉडी टिके देखि दियो अरे वाह शंख साड़ी देखुन 6000 आपन को मिलबा अरे वाह देखुन नेक्स्ट देखुन रामा ग्रीन स्पेशल बोयतो डिजाइन नहीं ये बोयतो डिजाइन वाला तो बहुत जोर से चलु छे 6000 देखुन 6000 रेंज रे आसु छे तो आउ भी बहुत खास कलेक्शन माने अछि घन भाई जल्दी जल्दी उसरो हां मजा आसी आज कलेक्शन देखी गिरी देखुन 6000 এটা 6000 দেখুন ভ্যারাইটি হাতি মানে যে হিসাবে সুট ট্যাগি যে মুশকিল है আর দেখুন ই কালেকশন ওয়াও দেখুন ইন্ডিয়া গেট রে টেরাকোটা বাট জুইছন 6000 নেক্সট দেখুন এটা भी পাইবে আপন মানে 6000 টঙ্কারে গাজর কলর বলো গাজর ব্লু ধড়ি নাই কে 6000 রেঞ্জ আসবা काम देखी तुम पूरा पाटो साड़ी बोलबे पाटो साड़ी नुहे सम्पली सूता है पाटो साड़ी लेकिन डिजाइन ही 6000 टंका ना ठीक तो एथरो आर गुटे थापी रहला सेटा देखा बटी आउट अछि एटा ठीक देखुन काम देखुन ये है तरीका देखुन केन हिसाबे दोदा भाई माने डांस करूछन देखि पारुछन दिल डोला रे एंता हिसाबे डांस करूछन अच्छा इटा भी टिके अधिक पड़ो बोधे 6000 तो देखुन ओ भाई साहब देखुन केन किसने कलर आउ डिजाइन है जे देखुन पूरा भल से पिंक कलर कार फेवरेट है जल्दी गोटे प्यारा सा कमेंट करी बतौन बने सुंदर लागुचे ई साड़ी इटा केते लगा देबे 7500 देखुन कलेक्शन अच्छा घन भाई हमको बताबानी जे साड़ी माने केते पीस स्टॉक सब रहउचे की सिंगल है सिंगल पीस रहउचे कैंडा डबल भी रहउचे अच्छा ठीक तो देखुन बेसी स्टॉक नहीं नो जल्दी आपने ऑर्डर करबा के चेष्टा करबे देखुन कलेक्शन 7200 ए अब तो लोग कैसी व्यापारी आज्ञा घरे एंता माने कही नहीं कि कलर छाड़ले साड़ी रिटर्न पैसा रिटर्न देखुन कैंसी ठाने अपन माने पाई नहीं पारन एंता साड़ी इटा केते लगाबी 7200 टंका नेक्स्ट देखुन ये कलेक्शन लोहरी वाला साड़ी देखो लोहरी सप्ताह वाला साड़ी 7500 टंका ओ हाई 6 धड़ी ऊपरे आसीचे आ देखुन पूरा सोना समान चमकु जे देखि परछन साड़ी तो आउरी बहुत साड़ी अच्छे देखो ई साड़ी
7000 ও ভাই 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 কলেকশন দেখুন ডিজাইন দেখুন পুরা মন মোহিত করে দেলে পুরা ফুল ইমপ্রেস করে দেলে ঘন ভাই দেখুন কলর কম্বিনেশন আউ ওয়ার্ক মাইন্ড ব্লোইং জবরদস্ত কেতে কোজন ঘন ভাই 7000 দেখুন কেনসি ঠানি শাড়ি দেখি নাই থিবে মানে চেক চেক ডিজাইন এটা সুচিপট র ডিজাইন পাই যাবে কেনটা সুচিপট হ্যাঁ সে দেখুন মুই পাখু দেখি দউছে দেখুন সচিপট শাড়ি র প্যাটার্ন এইথি দিয়া হেইছে ঠিক তো এথর আমি দেখমা আউ কেন কিসমত শাড়ি ভারিবা মিলন শাড়ি 8000 টাকা মোর মনর কথা পুরা কহি নেলে পুরা দেখুন 8000 রেঞ্জ রখিছন আঁচলটা দেখি দেমা পুরা সামনা বাটু দেখমা দেখুন কেতে সুন্দর আপনকু ওয়েলকম করা হউছে দেখুন ওয়েলকম ওয়েলকম বলু জন্নি গে কোন ভাই আমার ভিডিও কে ওয়েলকম ওয়েলকম দেখুন 8000 টাকা নেক্সট দেখুন 7200 টঙ্কা দেখুন 7200 টঙ্কার ভেরাইটি দেখি পারছন মিলন শাড়ি আউ সেটা বি মিলুছে 7000 কেতে বইল 7200 টঙ্কারে দেখি পারছন তো দেখুন আর কেতেটা কালেকশন রহেলা 7600 কুমার শাড়ি 7600 তো নেক্সট ভিডিও আপন মানে পুরা নর্তকী মানে দর্পণ দেখুছ ইন্দাই গে ও হো টিকলি পাউডর সব দেখা দেখি চালিছে মেকআপ চালিছে নাই গে কেতে 6000 কেতে বইল 7600 তো ঘন ভাইঙ্কর নেক্সট ভিডিও দেখাবা কি চাহুচন কেন ক্যাটেগরি উপরে দেখাবা কি চাহুচন জলদি জলদি গুলো প্যারা 7000 টাকা প্যারা সব কমেন্ট করি বতন 7000 চৌড়া দড়ির আছে এটা তার মানে ঝুরি বিকি যাউছ আচ্ছা 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 ইটা বলতলা নেই দেখুন সবটা বি লাগি ঝুরি বিকি যাউছেন হেনতা ডিজাইন হিছে আচ্ছা এটা চৌড়া ধরি হ্যাঁ চৌড়া দড়ি 7000 খালি 7000 আচ্ছা যে ঘন ভাই মতে ডাউট লাগুছে পহেলা ভিডিও বলি কম দাম বতাউছ লোক আইলা পরে দাম কমে না এ বঢ়ে না তো নাই নাই বঢ়ে দাম पूरा हेड है तो पक्का है तो कॉम्प्लेन नहीं हुए तो चलो ठीक है देखुन कलेक्शन वेराइटी देखले देखुन मिले नहीं खुजी खुजी नुरी नुरी बढा आइजिबे फेर भी पाई ने परन ई दाम रे देखुन कलेक्शन 8200 देखुन कलेक्शन पूरा जबरदस्त कलेक्शन कपड़ा जानी गुरी साड़ी डिजाइन जानी गुरी रेट थीसी हां देखुन पूरा पाखु तो देखुन आज वीडियो लास्ट कलेक्शन कुमार ग्रीन कलर अच्छा कुम्हार साड़ी लाल कलर संगे अच्छा 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 देखुन 7600 দেখুন 7600 টঙ্কার শাড়ি আউ আছে আচ্ছা এটা লাস্ট হে দেখুন আজির ভিডিওর এটা লাস্ট কালেকশন রহিতলা বনে সুন্দর শাড়ি রখিজন মতে লাগুছে দেখাবার মুড নাই থিলা দেখুন কালেকশন দেখলে পুরা মুহর কাম বডি টিকে বলছে দেখে দেবে টিকে ময়ূর আঁচল না বড়িয়া বড়িয়া ময়ূরী আঁচল আর দেখুন পুরা দিহির কাম ট্রিপল ধরি সবটা দেখুন তো এটা हमको फाइनल दाम बतो 9500 ई साड़ी हमको 9500 पड़वा तो घनो भाई मोर डिमांड है पहला वीडियो है काना मैसेज देबा चाहूछन और हमर YouTube फैमिली को YouTube बेले देखुन YouTube पहला YouTube चैनल सब्सक्राइब करून वीडियो देखुन हां सो वीडियो लाइक करून कमेंट करून शेयर करून वीडियो और तारपरे कलेक्शन एंता देखवार लागि YouTube चैनल के भी सब्सक्राइब करून एक नंबर सबु दिन एंता कलेक्शन माने सबु बेले मिलो पारी करू सबु दिन आसबा एक नंबर सबु दिन आसबा बेले रहली सुने घनो भाई जे केना नर्वस नहीं हवा तो नहीं नर्वस ओके हमें तो आगरू वीडियो जुहार भाई एक नंबर